মামু আর বড় লোক বলি করি গো আর মারু অছু বাহাদুরি কেড়ে লোক তুই তোর ভাষারু জনা গলা এটা রবীন্দ্র নুহেছে ডরাবো কেড়ে লোক তুই তোর ভাষারু জনা গলা মোলা 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 শুনো শুনো মোহর বচন মামুগো আর যে প্রশ্ন পচারুছি কহেব বনা নিবৃত্ত হকু যারা কথা শোনাগ কহেব বিস্তারে আরে হ্যাঁ মহতে কই দেব আহে চক্রধারী কৃষ্ণ নিবৃত্ত কুঞ্জরে কাଣା করিছিলে আগলে গো সে প্রশ্ন বাবু ঘর কো পচরা ଯିବା মামু গো কাଣା হইছে জানিছ আগো এক দিনে রাধা কৃষ্ণ সে কুঞ্জে কোলে কেলি আর কাম তু ডাকিলে প্রভু বনমালী एक दिने राधा कृष्ण कुंजे कोले केली काम आतुरे डाकिले प्रभु बनमाली जेते बेल के निवृत्त कुंजरे राधा कृष्णकर गुटे केली होचे से समय रे काना हेइछे अगस्त सखी गण आसी दुआरे डाकिले बोली निवृत्त कुंजरे कान किनारे देउछ यारे कान दियो अष्ट सखी बोला छी अष्ट सखी जते बेल के निवृत्त कुंजरे राधा कृष्ण कर केली होउछे से समयारे कान हला से निवृत्त कुंजर द्वार के आसी करी अष्ट सखी राधा कृष्ण को डाकुछन तापर कान हला जते बेल के डाकुछन राधा कृष्ण ताकर डाक नहीं सुनबा काहला जे सुनबे अगस्त सखी गण आसी दुआरे डाकिले
আর অষ্ট সখী কর ডাক রাধা কৃষ্ণ শুনিলে মামুগো যেতেবেলকে অষ্ট সখী ডাকিছন রাধা কৃষ্ণ যেতেবেলকে তাকর ডাঘাক নাই শুনলে অষ্ট সখীঙ্কর লিডর আছে গুটে পূর্ণমাসী সে কা বলে জানিছ হে রাধা কৃষ্ণ কে তে ডাকুছু আমার ডাক নাই শুনবা বলে রাধা কৃষ্ণঙ্কর এতে অহংকার তারপরে কা কলে আগো এহা দেখি পূর্ণমাসী বিচারিলা মন ও বলে রানী বাড়ি করে দেবি বলা আর ধুলিয়ে মুঠা ধরি সে মন্ত্র কলা পুণ অহংকার বলে পূর্ণমাসী আর গুটে ধুয়েল মুঠাতে ধইলে আর সেন তৎকাল মন্ত্র কলে কান কলে বো কান কলে মামুগো যেতেবেলকে মন্ত্র কলে সে মন্ত্র করি করি সে ধুয়েলকে কানা কলে জানিছ আগো সেই ধুলি মন্ত্র করি এ পূর্ণমাসী হ্যাঁ আর ফিঙ্কি দেলে পুনি ফিকি দেলে যে কা রাধা কৃষ্ণ কর দিহে বাজলা সে ধইলটা রাধা কৃষ্ণ কর দিহে বাজলা তারপরে কান আগো সেই ধুলি মন্ত্র করি ফিঙ্কি नहीं पारবার আর তাকো দম নাই ন বলে ও পিও ঘরে সো আর ফিঙ্কি দেলে পুনি আর রাধা কৃষ্ণ দুয়ে হেলে সর্প যে সর্পুনি মামুগো যেতেবেলকে ধুয়েলকে মন্ত্র করি করি পূর্ণমাসী মারি দেইছ রাধা কৃষ্ণঙ্কর দিহেকে সে ধুয়েল যাই করি যেতেবেলে বাজিছে রাধা কৃষ্ণঙ্কর দিহে রাধা কৃষ্ণ সর্প সর্পুনি হই যাইছ মামুগো যেতেবেলকে কান সেটা সাপ সাপ হই গলি এরা সাপ মামুগো আগো রাধা কৃষ্ণ পরে মই সামার হেনা সাম হই গলি মামুগো যেতেবেলকে সর্প সর্পণী হই গলে রাধা কৃষ্ণ তারপরে তাকর দিহে ক্রোধ জাত হই গলা রাগ হেলে আমি কানা ভাবি করি আইছিলু আর কে এটা আমকু কানা কলা বইলে তার পছে কানা হইছে আগো অষ্ট সখী গণকু গো দর্শন করিলে আর আনন্দ মনরে বেড়ে অরণ্যে গমিলে মামুগো পূর্ণমাসী তো জানলে পিলা রাধা কৃষ্ণঙ্কর তো ক্রোধ যা দেবা আর ই মানে আমকু চাপবে বলি করি সেতি লাগি আগ করিয়া ন পূর্ণমাসী কা কলে বলেই বলি মামুগো যেতেবেলকে সর্প চাবি দেইছন অষ্ট সখীଙ୍କୁ তার পছে কানা কলে মামুগো যেতেবেলকে সর্প সর্পুণী অষ্ট সখীଙ୍କୁ চাবি দেলে আর অরণ্যকে ঢুকলে যেতেবেলকে অরণ্যকে ঢুকলে দুই সাপ তার পছে কানা হইছে আগো সে সময়ে ময়ূর ময়ূরী আর করুথিলে নৃত্য আর সর্পকু দেখিলা মাত্রে ধাইলে তুরিত
मयूर मजूरी काना खाएसन सांप खाएसन जेते बेल के सांप देखी नहीं छन मयूर मजूरी नोरधी छन एरा मजूर एरा सांप के गिल्ला माई मजूर माई सांप के गिल्ला आ मामू गो खाई देले मयूर मजूरी फेर अरण्य के ढुकले जेते बेल के ढुकले काना हैला आगो से समय सबरगो से बुणे भूलु थिला सबर का करसी शिकारी है आ मामू गो आर मयूर को देखी मात्रे आर पछरे धैला ठारे सबर गो आर जोखी अछि सर मामू गो डोरी करी गो दुही मजूर मजूरी ढुकी गले फाके हेला ढुकबार रास्ता अछि बाहरबार रास्ता नै नो जेते बेल के गुम्फा के ढुकी गले आगारू जे ढुकी छन बाटे जो जुगी से पजार में केन रास्ता भार हाथ नहीं मारो ट्रेन गोला बेल के भागो कहां हाथ मामू गो सबर जुखी करी सर रहेला हां मयूर मजूरी भीतर रहेले तारपर कान हेला आगो केमन तो प्रकारे तुमे हइलो मुकत आर केउ साथे अछि लेखा कहनंद पुआ आगो दीदी मुकुंद है आगो इटा केन बोतरा चुपसी जे सेटा मोर मीडिया आगे हमर के समस्त को नमस्कार मोर अमित के सर मोर पाज लागिया तापरे हमर किशन आ गया हमर सब मीडिया में जुहार करछे एंता थे मुकुंद के तो 100 जन में लागबा के तबके पूछे चाहते तुम ए मामू घिया तो नहीं लिंब मूले थोई या कु चारि पान खेर आम पीबो महु फेड़ा धरी नीति घनसु थिले लिंब की मधुर होइबो रे कुकुर जज्ज साले थिले जेमंत पीला मते धरास करिनु पड़ हां जदि धरबो त पूरा बकता तो क्यों जुगरे ससुर बो गुलरे बसे तार पछे जो मुई छाड़बी न तो नहीं छाड़ आज्ञा गुटे 50 टका देके प्रश्न करछ हां अति सुंदर भावरे आज्ञा गुटे प्रश्न करछ जे केउ जुगरे ससुर सांगरे बहु से बहुटा ससुर के इच्छा कला पिरती अति सुंदर प्रश्न गुटे पदे आगो मां तमटा आगो कहनी की पछा कहनी देखो तमर इच्छा दिता हेंदा हेंदा तेणु करी 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करछ 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करछ जहा भी जन्मा मोर अनेक चैनल आछन आज्ञा मनकर आशीर्वाद रु जा भी हो चेष्टा करमा आ पुराण शास्त्र के नेगरी प्रमाण देना हे सबु दिने मोर सपने आसी मते पागल बनालू दिन दिन के मोर सपने आसी मते बोझा करलू
आगो केवे धोखा नहीं दिए आगो दुती तमे मोर संगे सबु बेले अछो आज केला से राधा के छाड़ी करी पहला मोर नु तमे छुआ पेला पेछो आज केला उद्धव खल्लो कारो होय जे केला हादे मोते एंता धोखा दोछो हे केवे धोखा नहीं दिए कहेलु हे केवे हार नहीं छाने बोएलु मोर सा छाड़ी तो देलु सबु बेले एंता कोनालु मोर साथी रे मोर जीवन के ती बर्बाद कर देलु सबु बेले एंता कोनालु मोर धन रे जीवन मोर बर्बाद कर देलु हे आखी ने आखी मिसे करी सपन देखालु सबु दिने मोर सपने आसी पागल बनालु सबु दिने मोर सपने आसी पागल बनालु आखी ने आखी मिसई करी सपन देखालु केभे हाथ नहीं छाड़े कहेलु केभे सपने दिखे बोएलु ता छाड़ी तो देलु सबु दिने एंता सबुदिन एंता कोनालु मोर साथी रे जीवन मोर बर्बाद कर देलु बोली देखी थीली मुई कहते जे सपना खाई हेला जे भांगी देला गो तुम्हें मोर सत मोना तुम लागी देखी थीली मुई धन कहते जे सपना काई हेला जे भांगी देलु गो धनई मोर जे मोना केबे सादाई छाड़े कहेलु केबे हानाई छाड़े कहेलु केबे सादाई छाड़े कहेलु ता छाड़ी तो देलु सबु बेले ता कोनालु मोर साथी रे जीवन मोर बर्बाद कर देलु
দেলে এন্তা কোনালু মোর ধন রে জীবন মোর বরবাদ করে দেলু आज्ञा गोटे अति सुंदर भाव प्रश्न करथिली হয় হয় आज्ञा गोटे प्रश्न करछन ज्योति महाशय जे राधा कृष्ण दिने सर्प सर्पाणी हेथिले হয় आ से दुई सांप के मयूर मयूरी गिली कर पले गले आर जेते बेले गोटे गुंफा बोले गोटे दुएल के समय गले सेन गोटे सबटे बार द्वारे जुगी थिला आ से राधा कृष्ण मयूर मयूरी गर्भरे थिले आर से सबर केनता के उठारे आ आज्ञा गोटे गोटे प्रश्नटे करछला आसिकरे जे बहु इच्छा कला ससुर ठारे হয় হয় पूर्व दिगरे पवन बहे घरे घरे बहु इच्छा कला ससुर मन ठारे से बहु केंता पत्र था ससुर के इच्छा कला হয় आर तार मनुष्यटा किए तार ससुरटा किए आर काहे हला जे बहु मन रहि गला ससुर ठारे হয় হয় एटा टिके कहि देमा आज्ञा तो आपन जेन हिसाब कहबे आपन को प्रश्न उत्तर भी देबा ঠিক আছে কহ केंता पत्र देमा जेन छ কেনতা বতরে हाय गो सजनी मोर गेल है रानी आगो सुनु थिब मन देई गो बुझेई कहू छे मुई सोरबिनी कोन के हिसाब करसरे मोटा पड़सी जे हैं होय तुई जहा पचारिलु गो बुझेई कहू छे मुई हाय गो सजनी गेले गुमानी हाय गो सजनी गेले गुमानी बुझेई कहू छे मुई गो सुनो था तोर मन दे एवा सजनी गो सुनो था तोर मन दे जेतु मोर आज्ञा गोटे सिग्नल लेवा घिछन सिग्नल जे जेतु मारी छन तारा में करस्टिक करबार के पड़वानी হয় হয় हैं हे द्वापर जुगरे द्रौपदी जे जान हे द्वापर जुगरे द्रौपदी जे जान भीम संगे प्रीति कोले गो भीम संगे प्रीति कोले सखा बहु मन रही गला ससुर ठार आज्ञा द्वापर जुगरे भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर एवं अर्जुन एमने पांचटा भाई थे जे सुनुन न आज्ञा बहु मन रही गला ससुर ठारे जेते बेले भीम पीरती जे कले पवन को तुष्टि कले जे पवन आसी मिलिले जेते बेले द्रौपदी को भीमंकर सहित मिलन हैला द्रौपदी के झाल है गला झाल बोले गोहदी गला হয় হয় बहु मन रही गला ससुर ठारे হয় হয় सेन द्रौपदी काना कले
পবন টিকে মারতা বলে মোর জীবন হ্যাঁ লাগতা বলে হয় হয় ভীমঙ্কর বাপা হইছেন পবন পবন জানো তার শ্বশুর যে জানো পবন জানো তার শ্বশুর যে জানো कहू अच्छे मु बुझई करी सुनु थी बहे जहाँ पुराण रे बिचारी सुनु थी बहे जहाँ पुराण रे बिचारी भी जानते आएगा प्रश्न उत्तर कहली तापरे तुमरटा आसला राधा कृष्ण सर्प सर्पाणी हे जेछ आगो ताके मजूर मयूरी गिली के जिगर गुंफारे रहछ सन सबर द्वारे जुगे छी হয় जे होगो मोर माई गे एंद तो आरी कथा कहि देती बोले नी हता আরে খুলি সে খুলি তুই বুলুছু খালি তোর লাগি ঝুরি মালে গুপর বালি বনমালি মরু আছু ভালি ভালি জানো বয়সী ধারি জানো বয়সী ধারি জানো বয়সী ধারি জানো বয়সী ধারি আরে খুলি সে খুলি তুই বুলুছু খালি তোর লাগে ঝুরি মালে গুপর বালি খুলি সে খুলি তুই বুলুছু খালি তোর লাগে ঝুরি মালে গুপর বালি বনমালি মরু আছু ভালি ভালি জানো বয়সী ধারি জানো বয়সী ধারি যা যা জানো বয়সী ধারি জানো বয়সী ধারি হয় গো মোর মোহনা 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 গো মোনা মোহর মানে জানা জানো জানো গো হয় গো মোর মোহনা 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 মোনা মোহর মানে জানা জানো জানো গো राधा के माई बालू चकोला को नहीं चंद्रसेना तारा पति जानो की नहीं राधा के माई बालू चकोला को नहीं चंद्रसेना तारा पति जानो की नहीं बनमाली मरु अछो भाली भाली जानो बसी धारी जानो बसी धारी जानो बसी धारी जानो बसी धारी होए गो राधा रसिया 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 तमें तो कानर फसिया 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 होए गो राधा
कह कानर फसिया 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 गो राधा के माई बोलू चकोले नहीं चंद्रसेना तार प्रति जानू नहीं राधा के माई कोला को नहीं चंद्रसेना तार प्रति जानू नहीं बनवाली मरु अछु भाली भाली जानो बसी धारी जानो बसी धारी जानो बसी धारी जानो बसी धारी हाँ হেতকি অধা লিটার কে লিটার এ केंता करी नहीं कहबार के नहीं ओए नहीं 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 क्या नहीं नहीं आगो श्री कृष्ण मनंती सुन गदुती आगो जहां पचारी लोग कहे झटती आगो श्री कृष्ण मनंती सुन गदुती जहां पचारी लोग कहे झटती आगो राधा कृष्ण दिने से कुंजरे जानो अरे केलु करुथुले सुन प्रमाण गो पूर्णमासी आसी करी आगो पादथुली मंत्र करी करी सखे पलंके देले पकाई राधा कृष्ण सर्प हेलु आमे दुई गो आगो मयूर मयूरी मिलिले जान राधा कृष्ण सर्प सर्पाणी हेले जान ते दुही जन को करी भक्षण गो जाई गुफारे मिलिला आगो जाई गुफारे मिलिला एक सबर आसिर जान ते द्वार जुआगरे जुकिला प्राण मित ए कथा अटई सत आगो पूर्णमासी बास्ता बृहस्पति कही ता कहिले जानतु महामाई उद्धार कर राधानंद बस्ती ता मने सुनी शिव चिंता करंती मयूर मयूरी को जान अरे उद्धार करिबा पई चिंता कले दुती के गो ताहा कहूची बहन तेणु करी कान हेते जानछ से मयूर कान कले जानछ हैं राधा कृष्ण जेदेले मयूर मयूर हेइछ सेई समय रे माता पिता को कार्तिक कहई खोजी मो वाहन पाइले नाही माता बोइले वाहन देबई तीन जण गले हरस हे आगो सबर गुंफा द्वारे जुबी थिला ब्राघ को देखि भजे पलाइला कार्तिक माता आगरे पर्वत शिखरे स्वर प्रहारिले मयूर तो ही बाहर दूती कागो सबर देखिला कार्तिक देखिला द्वारे आगो माता पिता को कार्तिक कहई से माता पिता को कार्तिक कही खोजी मो वाहन पाइली नाही माता बोइले वाहन देबई तीन जण गले हरस होई सबर गुंफा द्वारे जोरे थिला ब्राघ को देखि त भये पलाइला तेण कर का हैचे तोहु शिव डमरू बजाइले सर्प सर्पाणी बाहर होइले गोले लम्माइले नै
যেতেবেলে সর্পস্বান বাহার হইলে আগ তহু শিব ডমর বজাইলে সর্পস্বর পানি বাহার হইলে গলে লম্বাইলে দেখি আগ 54 পৃষ্ঠারে প্রমাণ ছই দুতি কাকু শুণ কহুছি বুঝাই যাহা জানিছিলি কহিলি পণ্ডিত বুঝাই কହୁছি হে সুজ্ঞানত গোপাল গাল মত লেখিলে অচ্যুত হে সদসন্ত গোপাল গাল মত সপ্ত খণ্ডে লেখিছন্তি সে অচ্যুত আগ রাধা কৃষ্ণ সর্প সর্পাণী হইছিলে জাণ দুতি কেউ রূপ সখীরে করিলে ধারণ আগ এই কথা বুঝাইব শুনিবে পণ্ডিত তব শ্রী শরণ শুনি অর্থয় হে উচিত দুটি চিন্তা বদল পড়ে মই বিনি ছাড়া এটা আর দুটি পুরা কাচুমে পিলা মতে খালি এ বাবু আমরা ডাকিছু তামনে জানা বলে যে আমরা হ কর হ এ মহলা মামু গো বলে কাক পক্ষী নেই হেই দুতি কাক পক্ষী নেই হেই হয় যে তুমি জান বলে তার আমি শুনতো মুখ এ মামু এমা কেদা করব বলে নেই যা কেদা করব দেখো আচ্ছা শুনো গো হ্যাঁ এই রাধা কৃষ্ণ সর্প সর্পাণী এটা সমস্তে জানছন হয় হয় আর কানা কানা এ তোর চন্দ্রিকা চল দেখি রসি গলি তোর বয়সী ধরাকে দেখি বাপি গলি থরে হ্যাঁ কহি দেলে বাবু গো রাধানিকে চালি যাতি তাই জীব জীব বলে চেষ্টা করমা আই লাভ ইউ হয় হয় জিমি যে এ তোর চন্দ্রিকা চল দেখি রসি গলি তোর বয়সী ধরাকে দেখি বাপি গলি এ তোর চন্দ্রিকা চল দেখি রসি গলি তোর বয়সী ধরাকে দেখি বাপি গলি থরে হ্যাঁ কহি দেলে বাবু গো আহা রাধানিকে চালি যাতি রাধানিকে চালি যাতি থরে হ্যাঁ কহি দেলে বাবু গো রাধানিকে চালি যাতি ଏକ ଦିନେ କାଳେ ହେଇଛି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ଜାଣିଛ ନେଇ ଜାନି ଆଗ ଏକ ଦିନେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ মামু গো আর বৃন্দাবনে যে পুণ বৃন্দাবনে বুলুথিলে আর মধুর মাসর দিন
কামলা 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 এক দিনে রাধা কৃষ্ণ হ্যাঁ বৃন্দাবনে মধুর মাসর দিনরে দিনে বুলুଥିଲେ যে কার হাতে তার পছে কাঁ হেলা জাইছ কাণ? জম্বু বৃক্ষ মূলে বসি সে বেলি জম্বু ভখিলে প্রভু নীলমণি জম্বু বৃক্ষ মূলে বসি সে বেলি জম্বু ভখিলে প্রভু নীলমণি এটা পুরাণর গরিতি এথরে হ্যাঁ কহি দেলে বাবু গো রাধানী কে চালি জাতি রাধানী কে চালি জাতি বৃন্দাবনে দিনে রাধা কৃষ্ণ কাঁ কলে কৃষ্ণ বলে রাধাଙ୍କୁ মুই জম্বু ফল খাবার আছে বলে রাধাকে গোদকে চढ़े দেলে আর কৃষ্ণ গস্তলে রহিলে সবু জাম ফল ধরকে রাধা ঝুনতেল যাউছন কৃষ্ণ সবু খাই নউছন হ্যাঁ হ্যাঁ যে কৃষ্ণଙ୍କର পেট নে পুল্লা সেটা রাধা জানলে আর রাধা কানা হেলে নিজে জাম হেই বলে তলে পড়ি গলে কৃষ্ণ শ্রী কৃষ্ণ গর্ভে রহিলে আর রাধিকা অতি গহনে শ্রী কৃষ্ণ গর্ভে রহিলে রাধিকা অতি গহনে কেমন্তে গর্ভ মুকতি আর করিছিল নারায়ণে এ কেউ শাস্ত্রে রহিଅছি বাছি কহি দেব গছ কাখি কেউ শাস্ত্রে রহিଅছি বাছি কহি দেব গছ কাখি এইটা প্রফুল্লর বিনতি এথরে হ্যাঁ কহি দেলে বাবু গো রাধানী কে চালি জাতি রাধানী কে চালি জাতি এই গোটে কথা কহিদেলে বাধ্য যাব হ্যাঁ এই গোটে কথা কহবেলে জিনি সত কহুছ এইটা পুরা ঠট হচ্ছে চোখ যে মোর মাই ঘরকে আনতি করে কহলে কান সুদা ওই ভাসুচে ভাস করো নড়িয়ার সঙ্গে ওই ওই এই গোটে কহলে জিনি আগ পড়ি গলু ধন কাহার ভুলে মতে ভুলি করি তুই কেতে নি ভল পড়ুলে আগ এ বুয়া হে বল পাপে আর নেই চলবা নগা বুয়া আজকাল ডাইরেক্ট চ্যাটিং চলা চালুছে তেণু করে কাণ হেজে জানছ দুতি গো তুমি যেন প্রশ্ন করছিল হয় হয় তাহলে তোমার উত্তর কই দউছে কই সময় তো দিও। তাকে অপেক্ষা নি করে কই দিও রাধা কৃষ্ণ দিনে কাণ হেতিলে রাধা জাম ঝুনুথুলে
রাধা জাম গছ কে জিগির ঝুনুথুলে उसको खाऊ খাউথুলে खाइले भी पेट में पुल्ला পেন পুলা রাধা কানা হেলি ये जाम हेले আর কেন পুরাণে প্রমাণ বলছো হয় হয় আগ পড়ি গল ধন কাহার ভুলে বুঝাই কহুছে মুই কাই 10 গুণ কলি গো সজনী মতে কহি দেই থুত তুই আজি গোলাবে কহি দে এ মোর দিল ফিরে দে তুই মোর মন ফিরে দে ए बिना तोरे दिल दिलार फिरे नहीं होएगा बुआ ফিরো জন বইবে ফিরে দউ ছ হ্যাঁ জরি দি সিল করি করি ঠিক কହୁছো ফোন দিন ফিরে দউ ছ হয় হয় তোতে মই ব্রেকআপ কর দেলি তোতে আর মই ভল নি পানো মই যেতে ভল পে তুই দিলি পিলা তাই তাকে ব্যাকআপ করে দেলি তাকে आगे তোতে হে পড়ি গলু ধন কাহার ভুলে কহি দেইথি তু তুই কায়ে 10 গুণ কলি রে নবীন কহি দেইথি তু তুই আজি গলা বেলে কহি দে হায় মোর দিল ফিরে দে তুই মোর মন ফিরে দে এ মোর দিল ফিরে দে তুই মোর মন ফিরে দে তেনে করে কাণ হইতে জানিছ কাহেছে আগ এক দিন কর ঘটনা শুন সে কদম বৃক্ষরে রাধা গো জাণ আগ জামু কলিবাকু খাইবাকু ধন রাধা কৃষ্ণ দোহে মিলিল জাণ আগ সব জামুকু ঝাড়িণ আগ নিজে রাধা জামু কোলে ফল হই আগ নিজে রাধা জামু কোলে ফল হই কৃষ্ণ যে কোলে ভক্ষণ সে রাধাকু গর্ভরে ধরিলে জাণ भांगी दे में मोटा है जान कोई पर মানে কাণ হইছে পয়সা দেই করে জিবু সে তোরটা বলে পয়সা দেই করে জিবু जाना है लाइक জানা যে है কাণ হইতে দিনে রাধা যেতবে জামু কোলিকে ঝাড়ুছ হয় হয় সব সে গছ জামু কোলি সরি গলা গো দুতি কৃষ্ণ খাই দেলি খাই দেলি হ্যাঁ। তারপরে রাধা কানা কলে কা কলে নিজে জামু কলি হেলে আর পড়ি গলি পড়ি গলে যেতবে কৃষ্ণ তাকে ভক্ষণ কলে হ্যাঁ হ্যাঁ হয় হয় আগ এ কথা প্রমাণ মানব ভজন রে দেখিব শুনো গো সহি হেলা আগ হেলা কি হেলা পুরা কহ হেইছে মোর মিডিয়া আগে মানে বি অছ হেইছে হেইছে আগ এ কথা প্রমাণ মানব ভজন রে যে কা করব মানব ভজন দৌড়াতি এটা এটা হচ্ছে अच्छा শুনো তো परफॉर्म भेट कोई नाच के এটা হচ্ছে আজ্ঞা এটা হচ্ছে মান ভয়ন ডর প্রশ্ন গুটে আজ্ঞা করছ কিন্তু আমি আমি কানে করছু কি ডর অধা করছু আমার আজ্ঞা যেহেতু কইছন ডর অধা করছু ছড়ি রাধিকা হেলে মন বলে আমার ডর সরি যায় হয় হয় আর এটা মান ভয়ন ডর যেহেতু তুমি গুটে পত্রেছ হয় হয় আগ এ কথা প্রমাণ মান ভয়ন রে আগ বুঝাই দেউছে মই আগ যাহা জানিଥିଲି কহিলে সভার সজনী গো গীতে প্রফুল্ল লেখিলা সহি
ଯିବାଟା ଜିମି ହେଲେ ମୋର କାମଟି କରବ ବେଲେ ହେଲା ସେ କା ସୁପାରି ପାନ ପିଡେ ରଖି ଦେଇଥିବ ବୁଢୀ ହେଲେ ବି ପାଣି ପିଆଟା ନେଇ